अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप एक पक्के सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एंड तक ज़रूर देखें। दो ऐसी वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसे देख करके आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपका कलेजा दहल जाएगा, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है उन दोनों वीडियो में, आप खुद देख लीजिए। आज बेंगलुरु की मस्जिद के एक इमाम साहब से मेरी बात हुई जो मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कि वो एक मस्जिद में 8 साल से इमामत करते थे, खिताबत प्लस मौज़िन भी वही थे, मदरसा भी पढ़ाते थे, सारी खिदमत बड़ी दिल से कर रहे थे। अचानक 8 साल के बाद हाल ही में उस मस्जिद के सदर ने उन्हें बुलाया और कहा कि इमाम साहब, आपको 8 साल से हम देख रहे हैं, अभी हमें कुछ नई वैरायटी चाहिए, नया चेहरा, नई आवाज़ चाहिए, आप अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें। इमाम साहब ने कहा कि उनके दिल पर एक क़यामत सी लौटी। उन्होंने सदर से कहा कि सदर साहब, यहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रही हैं, मोहल्ले में मैं सेट हो चुका हूँ, 8 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता नाज़रीन। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, मैं अचानक घर का इंतज़ाम कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे थोड़ी मोहलत तो दें। उस सदर ने कहा कि तुम्हारे बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारी थोड़ी है, तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। भाई, बिना किसी बात के, बिना किसी मसले के इमाम साहब को बस अपने मन से निकाल दिया गया। सोचिए, वो इमाम साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ तो उन्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि मालिक, मेरी और मेरे बच्चों की क्या गलती थी कि इन लोगों ने हम पर इतना जुल्म किया। ये सिर्फ बेंगलुरु के किसी इमाम की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भर में हमारे उलमा की यही हालत हो चुकी है कि कभी भी किसी को भी मस्जिद की कमेटी वाले बिना किसी वजह के निकाल देते हैं और कहते हैं कि हमें कोई नई आवाज़, नया चेहरा चाहिए। सोचिए, उनके बच्चों का क्या होगा? क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उन्हें आपकी तरह जीने का हक़ नहीं है? बताइए, एक मोहल्ले से शिफ्ट होना, उनके बच्चों की स्कूल शिफ्ट करना, उस छोटी सी कमाई में बता रहे थे कि सिर्फ 10-11 हज़ार की तनख्वाह थी, जिसमें बेंगलुरु जैसे शहर में अपनी पूरी फैमिली का गुजारा उस 10-11 हज़ार रुपये में कर रहे थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है। हमारे कौम के सही मानों में जो लीडर्स हैं, जो कायद हैं, वो हमारे उलमा हैं, उन्हीं की कदर ना करेंगे और रोते हैं कि भाई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कहीं इसकी वजह हम ही तो नहीं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, उलमा पर इस तरीके का जुल्म बंद होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना ताकि किसी और इमाम के साथ इस तरीके का ना हो, और कहीं हो तो आप अपने मोहल्ले के इमाम के सपोर्ट में ज़रूर खड़े होइए। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसे ज़रा दिल थाम कर आप देखिए। बीवी के ऑपरेशन पर इमाम साहब ने 5,000 रुपए मांग लिए सदर साहब से, तनख्वाह से ज्यादा एक्स्ट्रा। बीवी के डिलीवरी हुई है, इमाम साहब ने फोन पे कहा कि सदर साहब, मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आप मुझे दे दें। तो इमाम साहब ने जब इतना कहा तो सदर साहब के तेवर ये थे कि तुम्हारा यही नटेरा, यही ड्रामा रहता है, आकर आप अपना हिसाब कर लीजिए। इमाम साहब ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल बीवी को ले गए थे। नमाज पढ़ाने के लिए मेरे पास ही फोन आया था, मैंने नमाज पढ़ाने के लिए एक हाफिज साहब का इंतजाम किया, मदरसे से ही हमने उनको भेजा था। वो नमाज पढ़ा के जब आए तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल बता दी कि उनका इस्तीफा हो गया। 5 दिन 6 दिन गलीबन नमाज पढ़ाई। बीवी का ऑपरेशन हुआ तो इमाम साहब की खैरियत के लिए कोई नहीं गया, इमाम साहब का इस्तीफा कर दिया। आप मुझे बताइए, इमाम साहब के दिल पे क्या गुजरेगी? चलिए, आपको हटाना भी था, एक बार को मैं मान लेता हूं, हो सकता है पहले ही कोई मामला हो, उस बात को भी हम सामने रख सकते हैं। अगर इख्तलाफी कोई मामला था तो ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए यार। ऐसे मौके पर जबकि इमाम साहब को बड़ी पैसों की सख्त जरूरत थी, ऑपरेशन। आप जानते हैं ये तनख्वाहों का रोना क्यों रोया जा रहा है? लोग तो कहते हैं कि इमामों के अब मुंह बड़े हो गए, पेट बड़े हो गए। जिंदगी कट जाती है यार, जिंदगी को आप काट लेंगे। 15,000 रुपए में वाकई आपकी गुजर अच्छी हो जाएगी। ये एक अलग बात है कि आप अपने बच्चों को हाई लेवल के स्कूल में ना पढ़ाएं, मीडियम स्कूल में आप पढ़ाकर अपने बच्चों की जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन जब जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे हादसे होते हैं, ऑपरेशन का मामला हो, बीमारी का मामला हो, तब याद आता है कि तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 15,000 में ना आप अच्छा मकान बना सकते हो, ना आप बेटी की शादी कर सकते हो, ना अपने बच्चों को हाई लेवल की तालीम दे सकते हो, ना आप सोसाइटी और समाज के अंदर एक अच्छा वकार कायम कर सकते हो। पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर तमाम चीजों को इंसान हासिल करता है। इसलिए आज पैसे के चक्कर में लोग हलाल और हराम नहीं देखते। अइम्मा हजरात इतने सीधे साधे भोले भाले होते हैं कि हलाल रोजी पर ही टिके रहते हैं। हालांकि फूंक मारने इनको आती है, दम करना आता है, तावीजात वगैरह लिखने आते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, ना लूट मार करते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं। सीधे साधे अंदाज में इमामत के ओहदे पर फाइज रहते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और एक ताज्जुब खेज मैं आपको बता दूं, 2 साल में उनकी एक भी छुट्टी नहीं थी। इत्तफाक कोई हो गई होगी, चलिए
لیکن جیسے کہ ہر ہفتے ائمہ حضرات بہت سی جگہوں پہ چھٹی لیتے ہیں، لیکن وہ امام ایسے تھے، بتایا وہ قریب کہتے ہیں کہ 2 سال میں انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی جو ہوتی ہے ہر جگہ پر نہیں. اگر کہیں جانا ہونا ہوا تو اس کو میں کہہ نہیں سکتا ہوں. پلس آپ دیکھیے کھانا وہ اپنے گھر پہ کھاتے تھے. تنخواہ تھی 12,000 روپے. 12,000 روپے کی تنخواہ میں وہ امام صاحب گھر پہ کھانا کھاتے تھے. کیا کرے گا آدمی یار، آپ مجھے بتائیے گا. یہ تو 2 جگہ کا معاملہ آپ نے دیکھا. ایسے سینکڑوں کیسز ہیں جہاں پر امام لوگوں کے ساتھ، ائمہ حضرات کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کتنے امام صاحب تو دنیا کو چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں ان سب وجوہات کی بنا پر. بیوی کا آپریشن ہے، 5,000 روپے کیا ایڈوانس مانگ لیے. مسجد کے صدر کا کیا رویہ کہ تمہارا یہی ناٹک رہتا ہے، یہی نٹیرا رہتا ہے. ایسی لینگویج اپنے پیشوا سے، اپنے امام سے، اس وقت تو ان کی اور زیادہ ہیلپ کرنا چاہیے. جب مسجد میں وہ انسان نماز پڑھا رہا ہے تو کہاں سے پیسے مانگے، وہ بھی ایڈوانس میں. فری میں نہیں مانگے تھے، ایڈوانس میں آگے آپ کاٹ لینا. سلوک کیا گیا، ان کا بوریا بسترا باندھ دیا گیا. اور وہ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی بنگلور کی، وہاں پر کیا وجہ تھی؟ نئی آواز چاہیے، نیا چہرہ چاہیے، نیا انسان چاہیے. آپ کی نئی آواز کے چکر میں، نئے چہرے کے چکر میں، نئے انسان کے چکر میں ایک زندگی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی زندگی جڑی ہوئی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، سب کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. پڑھائی برباد ہو جاتی ہے، ایجوکیشن. اس کا آپ نہیں سوچتے ہیں. اپنے مزے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ مزے کے لیے. نیا چہرہ چاہیے، نئی آواز چاہیے، نیا انسان چاہیے. کوئی تک والی بات ہے کہ امام کو بدلنے کی وجہ نیا چہرہ، نئی آواز، نیا امام. اور جو پرانا امام ہے 8 سال سے پڑھا رہا ہے، 10 سال سے پڑھا ہے، اس کا کیا؟ اس کی زندگی آپ برباد کر دے رہے ہیں. آج جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے علماء کرام کی، ائمہ کرام کی قدر نہ کرنا، الٹا ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنا. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ امام صاحب پڑھاتے ہیں. انتقال ہونے کے بعد پھر فاتحہ ہوتی ہے، تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی. کون کرتا ہے یہ؟ آپ کر لیتے ہیں. امام کو ہی آپ بلاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں آواز دلوانے کے لیے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے. بیٹی کا نکاح ہے، نکاح پڑھوانے کے لیے امام صاحب کو بلوایا جاتا ہے. ارے آپ امام کے بغیر، علماء کے بغیر نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. نہ اس دنیا میں آپ آ سکتے ہیں نہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں. یہ حال ہے. اگر اتنے ہی امام حضرات آپ کو برے لگتے ہیں، اتنی ناقدری کرتے ہیں تو خود کر لیں یہ سب کام. خود ہی جنازے پڑھ کر کے دکھا لیں اپنے گھر والوں کے، خود ہی اپنا نکاح پڑھ کر کے دکھا لیں، خود ہی بچے کے کان میں اذان دلوا لیں، خود ہی میلاد کر لیں، فاتحہ کر لیں، سب کچھ کر لیں، برسی کر لیں. تب جانیں گے کہ آپ کو اماموں کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، منہ مانگی فیس دے کر کے آتے ہیں، اور امام حضرات اس کو نوکر سمجھ کے رکھا جاتا ہے. بالکل 1-2 واقعے نہیں ہیں یہ. آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. کتنے بیچارے امام تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اسی ٹینشن بازی میں.